شہنشاہ مدینہ، قرار قلب و سینہ، صاحب محتر پسینہ، باعث نزول سکینہ، فیض گنجینہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے: اے لوگو، بے شک تم میں سے بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ماشاءاللہ، بنگلہ دیش کے 3 دن کے سنتوں بھرے اجتماع کی مدینۃ الاولیاء چٹگام میں دھوم دھام ہے۔ کثیر فقراء المدینہ اور فقراء البغداد الحمدللہ جمع ہے، اور ماشاءاللہ منگل کو رات سے ہی آنا شروع ہو گئے، اور گزشتہ رات کو بھی کافی تعداد میں عاشقان رسول جمع تھے۔ مرحبا مرحبا، آپ سب خوش نصیب ہیں کہ جہاں کثیر تعداد میں لوگ ادھر ادھر گھوم گھام رہے، دنیا کی رنگینیوں میں گم ہیں، وہاں اللہ تعالی نے اپنی یاد کے لیے آپ کو جمع کیا اور اجتماع میں آپ شریک ہوئے۔ اور یہ اجتماع اللہ کی رحمتوں کے نزول کے مقامات ہوتے ہیں، یہاں اللہ اور رسول کا ذکر ہوتا ہے۔ بزرگوں کا قول ہے: عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جہاں نیک بندوں کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں رحمت نازل ہوتی ہے۔ تو جب نیک بندوں کا تذکرہ ہو، نیک بندوں کی باتیں ہوں، وہاں اللہ کی رحمت اترے۔ تو جہاں اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر ہو، خود اللہ تبارک و تعالی کی باتیں ہوں، وہاں اللہ کی رحمت کیوں نازل نہیں ہوگی؟ ان مانو کر یہ ہم اللہ تعالی کی رحمت سے امید رکھتے ہیں کہ یہ سارے کا سارا اجتماع اللہ کی رحمت سے ڈھکا ہوا ہے، اور انشاءاللہ خوب بخشش کے، مغفرت کے پروانے تقسیم ہوں گے، اور کوئی محروم نہیں لوٹے گا اللہ کی رحمت سے، اس کا کرم ہے۔ تو جب آپ کو یہ نعمت ملی ہے تو اس کی قدر بھی کیجئے، اور اب مستقل طور پر پرمیننٹ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے، خود بھی نمازیں پڑھیے، دوسروں کو بھی نمازوں کی تلقین کیجئے، خود بھی سنتوں پر عمل کریں، دوسروں کو بھی سنتوں کی ترغیب دیں۔ تو انشاءاللہ اس طرح ہمارے گھر گھر میں مدنی ماحول پیدا ہوگا، اور بچہ بچہ ہمارا نمازی بنے گا، ہماری مسجدیں خوب آباد ہوں گی انشاءاللہ۔ دور دراز سے ماشاءاللہ جو اسلامی بھائی آئے ہیں، ان سب کو بہت 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 مبارک ہو۔ سنا ہے بہت بڑا اجتماع ہو رہا ہے، آپ کا بہت بڑا اجتماع ہو رہا ہے، آپ سب کو بہت 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 مبارک ہو۔ عشق رسول اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا دم بھرنے والے اسلامی بھائیوں، ذرا تصور تو کیجئے ہم کیسے پڑھیں گے اپنے نامہ اعمال کو، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر رات تک، اکیلے میں ہوں یا لوگوں کے درمیان ہوں، ہمارے گناہوں کا سلسلہ رکنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ ایک تو گناہوں کی عادت ہے، اوپر سے نیکیاں کرنے بھی نہیں آتی۔ آپ سوچو تو صحیح کتنے مائنس میں ہم۔ مجھے بالغ ہوئے اتنے سال ہو گئے، ہائے افسوس، مجھے نہ قرآن درست پڑھنے آیا، نہ نماز درست پڑھنے آئی، نہ وضو درست کرنے آیا، نہ غسل درست کرنے آیا، مجھے آیا کچھ نہیں۔ تو کیا میں صرف گناہی کرنا سیکھا تھا؟ صرف گناہی کرنا سیکھا تھا؟ موٹر سائیکل پر ہیڈ فون لگا کر گانے چل رہے ہیں۔ ارے اللہ کے بندو، گانے سنتے سنتے مرو گے کیا؟ شرم نبی، خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ موسیقی یہ گانا بدقسمتی کے ساتھ ہمارے معاشرے میں اس قدر داخل ہو چکا ہے کہ اس سے برا سمجھنے والے بھی کتنے رہ گئے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، جو شخص کسی گانے والی کے پاس بیٹھ کر گانا سنتا ہے، قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا اونڈے لے گا۔ آئے ہائے، ٹی وی پر ڈرامے، فلمیں، ان میں اتنی شرابیں دکھائی جاتی ہیں، بیٹھے تو شراب پی رہے ہیں، خوشی ہے تو شراب پی رہے ہیں، شراب کو اتنا پروموٹ کیا جاتا ہے، شراب کو عام کرنے کی ایسی تحریک چلائی جاتی ہے
کہ آپ بھلے بیان کر رہے ہو شراب کے خلاف، لیکن یہ قوم جو فلمیں، ڈرامے، گانے بازوں سے نہیں بچ رہی اور ٹی وی سے نہیں ہٹ رہی اور ٹی وی پر گناہوں بھرے پروگرام دیکھنے سے باز نہیں آ رہی، ان کو تو شراب اور گانے باجے ان کی گھٹیوں میں ڈالے جا رہے ہیں۔ ہمت کریں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بہت کام کرنا ہے، بہت کام کرنا ہے۔ تمام کے تمام نیت کریں مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو یہ غالباً ایک رات پہلے جمعرات کی جو نشست تھی یہ وہ ابھی آپ کو دکھائی گئی۔ اس کے بعد تو ماشاءاللہ جمعہ کو جو خصوصی نشست ہوئی اس میں تلاوت بھی، نعت شریف بھی، پھر ماشاءاللہ ہمارے رکن شورا حاجی عبدالحبیب کا سنت و برا بیان ہوا، تصور مدینہ، ذکر اللہ، اور پھر ماشاءاللہ دعا بھی ہوئی، تو صلاۃ و سلام ہوا۔ پھر اسلامی بھائی وہاں سے جب لوٹے تو لوٹ کر جیسا یہ میں نے ان کا منظر دیکھا تھا ایسے گلے مل مل کر رو رہے تھے یار۔ یہ تو ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے منظر دیکھا، جیسے نہیں خوشی کے مارے رو رہے ہیں یا بچھڑنے کا رو رہے ہیں، پتہ نہیں کیا رو رہے ہیں، مگر یہ آخر میں جاتے تھے گلے مل مل کر رو رہے تھے، مبارکبادیں دے رہے تھے۔ انشاءاللہ وہ مناظر بھی آپ کو ہم ابھی دکھائیں گے انشاءاللہ تعالی تھوڑی دیر کے بعد۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اسلامی بھائیوں کو اور برکتیں اور راحتیں عطا فرمائے ماشاءاللہ۔ اچھا یہ ارشاد فرمائیے کہ اجتماع جو ہوا، تو اجتماع ایک تو یہ کہ اسلامی بھائی جمع ہوں، یہاں آگنے سے بعد جو فوائد ہوتے ہیں، جہاں 40 اللہ کے نیک بندے جمع ہوں وہاں ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے، تو اور اجتماع کی اپنی برکتیں ہیں، عاشقان رسول کی صحبت ہے، تو یہ تو ایک جو اجتماعیت کے جو فوائد ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، جو عموماً ہم نظر بھی آتے ہیں، ہم دیکھتے بھی ہیں، اور وہ بالکل ایک واضح ہوتے ہیں۔ مگر ایک یہ ہوتا ہے کہ جو اجتماع میں آئے یا جنہوں نے دیکھا ان کے اندر کوئی تبدیلی آئے، چینجز آئے، وہ مطلب اپنے توبہ کریں، گناہوں کو چھوڑ کر نیکی کے راستے پر چلیں۔ ارمان بھائی ایسی کوئی تبدیلی آپ نے دیکھی ہے اجتماع کے بعد کے جو مثبت نتائج ہوتے ہیں، کیا وہ مثبت نتائج بھی آپ تک آئیں؟ آؤٹ پٹ انگلش اوکے، یہ ہاتھ میں یار۔ الحمدللہ ہم جس علاقہ میں رہتے ہیں تو اس علاقہ کے اتنا ہی ڈیرنگ علاقہ کہ تو لوگ پریشان تھے کہ اچھا جو رشکا ہو، آٹو ہو، اس گلی سے، اس محلے سے، اس علاقہ سے نہیں گزرتے، نہ اس علاقہ نہیں جانا ہے۔ اتنا ہی میرا کان بھی سنا ہے کہ نہیں، میں نے کہا چلنا ہے وہاں، تو میں نے اس علاقہ کے نام لیا، کہا نہیں اس علاقہ نہیں جانا ہے۔ الحمدللہ عز وجل ہم ان کے پاس گئے، نیکی کے دعوت دیے، اجتماع میں لے کر آئے۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، ایک حیرت انگیز ایک تبدیلی اس طرح آیا، وہ سمجھتے ٹھیک ہے جائیں، مولوی صاحب بولے ہیں تو ٹھیک ہے جاتے ہیں، جائیں گے گھومیں گے اور پھر آ جائیں گے، لیکن میں ساتھ ہی تھا، میں نے دیکھا وہ بیٹھے اجتماع میں تو بیٹھے ہی رہے، اور وہاں ہمارے نگران شورا کا بیان ہوا تو وہ دل جمعی کے ساتھ سنے، عبدالحبیب بھائی کے بیان، باپا کے دیدار اور دیگر مبلغین بیان جو ہوا اسلامی بھائی نے سنا، اور وہ جب اجتماع ختم ہوا تو وہ دھارے مار مار کر رونے لگے، اور وہ ایسے کچھ لوگ گئے تھے جو سود کا کاروبار کرتے تھے، لوگ جانتے تھے تو یار ان کو لے جا رہے، یار یہ پتہ نہیں کیا کرے گا، جائے گا تو ایک بدنامی ہوگا، تو پھر بھی ہم لوگوں نے دعوت دے کے لے گیا ان کو۔ تو الحمدللہ عز وجل جب وہ اجتماع سے آئے تو وہ لوگ جو پہلے سود کا کاروبار کرتے تھے، الحمدللہ عز وجل انہوں نے بیان سن کر اجتماع گاہ میں توبہ کیا، اور الحمدللہ سر پہ امامہ اور داڑھی کا بھی نیت کر لیا۔ الحمدللہ آج داڑھی نور کی برسات، نور کی برسات۔ اس علاقے میں وہ نشے کا سامان بھی جو منشیات، نشہ اور اشیاء جو بیچتے تھے، تو انٹاکسیکینٹ، لوگوں نے کہا کہ انہیں بھی دعوت دینا چاہیے اور اس پاک اجتماع میں انہیں بھی لے جانا چاہیے۔ تو جس دن ہم اجتماع میں آئیں گے اس کے اگلے رات پولیس انہیں میں نے پکڑنے کے لیے آیا اور وہ بھاگا، تو پھر ہم لوگ کہا کہ یہ سب یہ نہ کریں، ہمارے ساتھ اجتماع میں چلے، یہ سب چھوڑیں۔ اب دیکھیں لوگ کیا لوگ دیکھتے ہیں خراب ہوتا ہے، لگتا ہے اب ہمارے ساتھ اجتماع میں چلے، اچھا ٹھیک ہے دیکھیں گے، نہیں ہمارے ساتھ اجتماع میں چلے۔ ہم لوگ نے ان کے لیے پہلے سے ایک سیٹ بک کر لیا تھا، الحمدللہ کرم بالائے کرم ہو گیا، وہ اجتماع پاک میں آیا، وہ بیان سنا، پتہ نہیں ان پر وہ بیان سننے کے بعد اس پر کیسا دقت طاری ہوا۔ الحمدللہ وہ جب آیا تو الحمدللہ وہ بھی ہمارے ساتھ مسجد میں جب جانے لگا تو لوگ دیکھ رہے، ارے یہ مسجد میں جا رہے ہیں،
یہ مسجد و خرید تو کیا ہو گیا ہے, جو عید کا نماز میں پڑھتا آج کیا ہو گیا. تو جب ہمارے ساتھ دیکھا تو پورے محلے میں, علاقوں میں ایک شور مچ گیا کہ جب سے یہ دعوت اسلامی والے لوگ آئے الحمدللہ عز و جل اس علاقہ میں مدینہ مدینہ ہو گیا الحمدللہ. اور آج اجتماع کے برکت سے الحمدللہ, اچھا اجتماع سے اسلامی بھائی آئے تو میں نے کہا سب آرام کر لیں, رات پہنچے آرام کر لیں, تو پھر کل ملتے ہیں انشاءاللہ. تو شام کے وقت میں نے کہا کہ جب اتنا تھک کے آئے تو ایک خیر خائی کا انتظام کرے, تمام اسلامی کو ہم لوگوں نے جمع کیا. تو ایک مربی کھڑے ہوئے ہیں الحمدللہ. میں اجتماع سے آیا اور ڈھاکہ میں جو 3 دن کا اجتماع ہوگا, میں نے صبح سے لے کے اب تک 50 اسلامی بھائی کو میں نے دعوت دے دیا ہے الحمدللہ. میں آپ کو کیا بتاؤں, ایک آدمی ایسا تھا جو ہمارے ساتھ اجتماع میں گیا, وہ گالی دینے میں میں نے بہت ہی یہ تھا فیمس تھا, لوگ انہیں ڈھیلا مارتے اور انہیں کہتے کہ وہ گالی نعوذ باللہ مزاق کرنا, تو وہ بھی ویسا ہی تھا. لیکن الحمدللہ ہمارے اجتماع پاک میں آیا اور جب بیان سنا وہ رویا, توبہ بھی کیا. آج چہرے پہ داڑھی, مسجد جاتا ہے, نماز پڑھتا ہے, اب لوگ انہیں نہیں چھیڑتا ہے, نہ ہی وہ گالی بکتا. الحمدللہ مدینہ مدینہ ہو گیا الحمدللہ. آپ ہی بولتا رہے. اتنا ماشاءاللہ مدنی بہاریں ہیں, تو یہ مدنی بہاروں کا تو باقاعدہ ایک رسالہ آنا چاہیے یار. بنگلہ دیش کے اجتماع کی ماشاءاللہ مدنی بہاریں. صرف کھلنا کی تو آپ نے سنے, ڈھاکہ کا ہے, کھلنا ہی, ابھی تو کھلنا ہی کھلا ہے. وشال والے بیٹھے ہیں, چٹاگانگ والے بیٹھے ہیں الحمدللہ. تو اس کا مطلب ایسا لگتا ہے کہ یہ ہمارے چٹاگانگ اجتماع کی مدنی بہاروں پر ایک نیا سلسلہ کرنا پڑے گا ایک اور, کہ یہ ہاں تو خوش نصیب ہو گئے انشاءاللہ, ہم خوش نصیب ہو جائیں گے اگر یہ کر لیں گے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ مدنی بہاریں جمع کریں. محمد علی بھائی اور جو وہاں کے بنگلہ دیش کے اور جو ہمارے اسلامی بھائی ذمہ داران جمع ہیں. ویسے میری مدنی التجا ہے کہ آپ ماشاءاللہ قاری ایاز بھی ہیں, ان کے ساتھ بھی کافی اسلامی بھائی یہاں جمع ہیں. آپ سب سے ایک مدنی التجا یہ کرتا ہوں کہ بنگلہ دیش کے چٹاگانگ اجتماع کی جس طرح بھی ارمان بھائی نے چند ایک مدنی بہاریں سنائی, تو ایسی مدنی بہاریں جمع ہونی چاہیے. کون کون سے افراد کس کس طرح کا اثر قبول کر گئے اور اب تک ان کے اندر جو تبدیلیاں ہیں, ان کے اپنے تاثرات ریکارڈ ہو سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالی یہ مدنی بہاریں آپ کو اللہ کی رحمت سے آپ کے ڈھاکہ کے اجتماع میں کام آئیں گی. جب آپ ڈھاکہ کے اجتماع کی دعوت دیں گے, ڈھاکہ کے اجتماع کی دعوت تو دے دیں, آپ دعوت دے دیں ڈھاکہ کے اجتماع کی, نہیں ان کو دے دیں. ڈھاکہ کا اجتماع کب ہو رہا ہے, کہاں؟ اچھا ڈھاکہ کے نگرانی کابینہ بھی, دیکھو ابھی اتفاق ہے. چلو الحمدللہ. সুসংবাদ আলহামদুলিল্লাহ আজ্জাওয়াজাল আগামী 16, 17, 18 নভেম্বর ইনশাআল্লাহ 3 দিনের সুন্নত পড়া ইজতেমা ইনশাআল্লাহ ঢাকাতে অনুষ্ঠিত হবে. ঢাকা চলো ঢাকা, ঢাকা চলো ঢাকা, ঢাকা চলো ঢাকা, ঢাকা চলো ঢাকা. ویزا تو ڈھاکہ بھی دے لیں گے. چلو اب بنگلہ دیش والے تو تیاری کریں. اب یہ دیکھیں یہ نومبر میں جو اجتماع ہو رہا ہے آپ کا 16, 17, 18 نومبر کو 2016 بدھ جمعرات جمعہ, تو اب یہ بھی آنے میں ٹائم نہیں لگے گا. مارچ تو بھی شروع ہے, تو اپریل, مئی, جون, جولائی, اگست, سپٹمبر, اکتوبر 7 ماہ رہ گئے. 7 ماہ میں تو 2-3 ماہ پہ 2-2.5 ماہ پہلے تو آپ تیاریاں شروع کر دیتے ہو وہاں کی. تو ابھی سے جیسے یہ کہہ رہے کہ ہمارے کھولنا کے ایک اسلامی بھائی نے مطلب ابھی یہ تو بھی چٹاگانگ کے اجتماع سے آئے ہیں اور شام تک کہتے کہ 50 کم و بیش مور و لیس 50 کو انہوں نے اجتماع کی دعوت دے دی ہوگی. تو آپ بھی دعوت دینا شروع کر دیجئے اور ابھی سے اس کی وہ اسلامی بھائی تشہیر کرتے رہیں. انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ بہت فائدہ ہوگا. جیسے انہوں نے مدنی بہاریں بیان کی, ہمارے پاس مدنی بہاریں ویڈیو میں بھی موجود ہیں کہ اس اجتماع سے جو اسلامی بھائیوں نے اثرات, مثبت اثرات قبول کیے, انہوں نے کیا کیا, اپنے جذبات کا اظہار کیا. آئیے وہ ہم آپ کو مدنی چینل کی اسکرین پہ دکھاتے ہیں. আলহামদুলিল্লাহ আজ্জাওয়াজাল দাওয়াত ইসলামের উদ্যোগে আয়োজিত চিটাগাং 3 দিনের সুন্নাত ওয়ারা ইজতিমাতে আগত ইসলামী ভাইরা আলহামদুলিল্লাহ বয়ান শ্রবণ করে ইজতিমার মধ্যে এসে অনেক নিয়ত করেছেন, আসুন আমরা শ্রবণ করি যে সকল ইসলামী ভাইরা সেখানে রাসূলুল্লাহ ইজতিমার মধ্যে অংশগ্রহণ করেছে তাদের কেমন অনুভূতি এবং তাদের কি নিয়ত রয়েছে। मैं नियत करता हूँ
दाढ़ी रखूंगा इंशाल्लाह। मदनी लिबास में इंशाल्लाह दावत इस्लामी के काफिले में भी इंशाल्लाह सफर करूंगा इंशाल्लाह। 3 দিনে সুন্নতে বড়া ইজতেমা আসিয়া আমার খুব ভালো লাগছে, এই জন্য আমি দাঁড়িয়ে রাখলাম। আমি এই যে চিটাগাং 3 দিনের ইজতেমার নিয়ত করছিলাম এবং ইনশাল্লাহ এসে উপস্থিত হয়ে যা কিছু আলোচনা শুনছি আলহামদুলিল্লাহ ভালো লাগছে, এবং যা কিছু আলোচনা করছে আলহামদুলিল্লাহ তাও ভালো। ইনশাল্লাহ আমি নিয়ত করছি দাঁড়িয়ে রাখবো, পাশাপাশি নবীর সুন্নত যেগুলো আছে এগুলোর চেষ্টা করব সব পালন করার জন্য। আমার জন্য সবাই দোয়া করেন। আমি 3 দিনের সুন্নত বড়ায় এসে অনেকগুলো বক্তব্য শুনেছি, বক্তব্য শোনার পর অনেক ভালো লাগছে। এখন থেকে আমি দাঁড়িয়ে রাখার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ। আমি 3 দিনের ইজতেমা চট্টগ্রামে আমার বন্ধুদের সাথে চলে এসেছি। আমি নিজেও নিয়ত করেছি আমি আজ থেকে আমার দাড়ি মন্ডন রাখবো এবং 5 ওয়াক্ত নামাজ, যেহেতু আমি 5 ওয়াক্ত নামাজের মাদানী এই পরিবেশে এসে আমার কাছে খুব ভালো লাগছে। আমি এখন থেকে নিয়ত করছি আমি আর কোনোদিন দাড়ি মুন্ডাবো না এবং নামাজে প্রথম কাতারে থাকবো এবং সুন্নতে বড় ইজতেমায় যেখানে যেখানে হয় আমি সম্পৃক্ত থাকবো এবং সুন্নতে বড় ইজতেমার সাথে সবসময় আমি বা দাওয়াত ইসলামের সাথে আমি ভালো লাগছে, আমি কাফেলাও সফর করব নিয়ত করছি। 3 দিনের সুন্নতে বড়া ইজতেমা আসলে আমাদের বাংলাদেশের চট্টগ্রামে অনেক সুন্দর ইজতেমা হয়েছে। আসলে আমাদের অনেক দিনের স্বপ্ন ছিল সুন্নিয়তের ইজতেমা বাংলাদেশে হতে যাচ্ছে, কিন্তু এই 2 দিনের এই 2 বছর সুন্নতে বড়া ইজতেমা এবার আমাদের ইজতেমা খুবই সুন্দর হয়েছে। এটা আমাদের বাংলাদেশের এই প্রথম গর্ব এই সুন্নিয়তের। আমরা এই সুন্নতে বড়া ইজতেমা সফল হয়েছি আলহামদুলিল্লাহ। আমরা অনেক খুশি, অনেক আনন্দিত, কারণ আমাদের বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকাতে হোক এটাই আমরা চাই। আলহামদুলিল্লাহ আমি এখানে এসে আমার যে দৈনন্দিন যে জীবনের বাইরে যে আমাদের ইসলামিক জীবন যে পরিচালিত করতে হবে এটার প্রতি আমার একটা আত্মবিশ্বাস বেড়ে গেছে, বা আমার যে স্বাভাবিক চলাফেরার চাইতে আমার যে ইসলামিক জীবন ধারণের প্রতি বেশি গুরুত্ব দিতে হবে, এটাকে আমি ইসলামেতে এসে আমি এটার প্রতি বেশি গুরুত্ব দিব বা এটা বেশি আমি বুঝেছি, বা এটার গুরুত্বটা যে আমাদের জীবন চলাফেরার ক্ষেত্রে বেশি, এটা আমি করতে পেরেছি, अपना अनुभव करते पेरेছি। अभी इज्तिमा में गए थे तो कारखाना बंद किया था क्या? जी, कारखाना बंद। अच्छा माशाल्लाह, ये सब कारखाने वाले अल्हम्दुलिल्लाह इज्तिमा में गए थे और 3 दिन के लिए कारखाना बंद कर दिया था। माशाल्लाह, आपको कैसा लगा इज्तिमा? दिल चाहता है जो बार बार अगर ऐसा इज्तिमा होते रहे तो मन चाहे वहाँ दौड़ दे। 3 दिन का जो वहाँ चिटागांग में जो इज्तिमा हुआ बहुत अच्छा लगा, मैंने बेहद खुशी हुई। 3 दिन का काफिला में चट्टग्राम गए थे दुकान बंद करके, और हमें अच्छा लगा बहुत वहाँ पे। हम जो इज्तिमा में गए थे 3 दिन का दुकान बंद करके हम लोग सब स्टाफ लेकर गए थे, बहुत अच्छा लगा अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे बेहतर वहाँ पर बहुत अच्छा लगा कि भाईचारा जो पाए वहाँ पर दावत इस्लामी का माहौल पे वो कहीं नहीं मिलता। क्या नियत की आपने इज्तिमा की? नियत की इंशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। ढाका में जो होगा इन्हें महीना दिन खटने का नियत किया मैंने माशाल्लाह। इस मरतबा इज्तिमा में जाकर तहज्जुद का नमाज पढ़ के बहुत अच्छा लगा हम लोग को। ढाका में इस मरतबा होने से इससे बेहतरीन इंतजाम हो, हम लोग अल्लाह से इसके लिए दुआ करते हैं। इज्तिमा में जाकर मैं नियत किया दाढ़ी रखने का, दाढ़ी रखा हूँ। यहाँ से आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी तब्दीली अपने जीवन में इंशाल्लाह दाढ़ी की नियत, इंशाल्लाह पंजगाना नमाज जमात के साथ इंशाल्लाह पढ़ने की नियत। हम तो नियत करके हर हफ्ता इज्तिमा मिस नहीं करेंगे। बस नियत करके आए ये जो ये अल्लाह बुराइयों से हमें बचा दे, अच्छा नेक काम करने का रास्ता हमें दिखा दे, माशाल्लाह। भाई बहन माँ बाप की सेवा करने का मौका दे। इस्लाम का चीज हम नहीं जानते कि इस्लाम मुसलमान हो के भी इस्लाम का नमाज क्या है, रोजा क्या है, एक तालीम हुआ, सबको यही चीज मिला जो हमको वहाँ से बहुत सुन्नत सीखने को मिला। इंशाल्लाह नियत करते हैं 5 वक्त का नमाज पढ़ने का। हमको जी इज्तिमा में जाकर बहुत फर्ज पहले, उसके बाद सुन्नत रूल्स सीखने में मिला, उसके बाद नियत के बालिगन क्लास को करने, वहाँ से भी बहुत सारा रूल्स, ये सुन्नत का रूल्स और फर्ज का सीखने को मिला। वहाँ तहज्जुद का नमाज माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। 5 वक्त का नमाज भी बहुत अच्छा लगा। इंशाल्लाह बयान वगैरह जो बहुत अच्छा था। ये अल्हम्दुलिल्लाह चंद तासुरात हमने बांग्लादेश के उन आशिकान रसूल के आपको दिखाए जो उस इज्तिमा में शरीक हुए। और जैसा कि आपने भी सुना कि बाकायदा एक मार्केट के अंदर जो कपड़ा का काम करने वाले दुकानदार थे, ये तकरीबन 30, 35, 40 दुकानदार के आसपास बताए जाते हैं, इन सब ने अपनी दुकानें बंद कर दी और इज्तिमा में चले गए। ये हमारी ताजिर बिरादरी और जिस तरह कामकाज करते हैं उनके लिए भी इसमें एक सबक है कि ये माशाअल्लाह कैसे जज्बे वाले लोग थे कि जिन्होंने अपना कारोबार भी
اس اجتماع میں شرکت کے لیے بند کر دیا. ڈھاکہ کے اندر جانے کے اندر ایک ظاہر سی بات ہے کرایہ لگتا ہے، فیئر ہوتا ہے آنے جانے کا. تو اجتماع سے پہلے جب ہم تیاریاں کر رہے تھے تو کئی جگہوں پر ایسا ہوا کہ کارخانے ہیں 20-25 لوگ کام کر رہے ہیں. اب جب دعوت دی تو دل تو چاہ رہا ہے جانے کا مگر اخراجات نہیں ہیں. اب ساتھ والا بولتے ہیں یار تو فکر نہیں کر، تیرے اخراجات میرے ذمہ ہیں، تو ساتھ چل. اس طرح بہت زیادہ دیکھنے کو ملا. یعنی کہ تقریباً 5-6 مقامات جہاں میرا جانا ہو، اپنی جو میری عینی شاہد جسے کہتے ہیں کہ وہ ہوں آئی وٹنس، کہ ایسا دیکھنے کو ملا الحمدللہ کہ لوگ اگر فائنینشلی بھی سپورٹ کر رہے تھے ایک دوسرے کو کہ آپ فکر نہ کریں، آپ چلیں بس. بہت پوری ایک اسٹوری ہے، پورا ایک بیس ہے اور سب ایک دوسرے کے ساتھ سپورٹنگ کرتے ہیں تو ماشاءاللہ اس قدر سنتوں کی بہاریں نظر آتی ہیں. اچھا جو فرمائش ہوئی تھی میں چند ایک شعر سنا دیتا ہوں. یہ امیل سنت کا کلام ہے ماشاءاللہ. پہلے بہت پہلے یہ میں پڑھا کرتا تھا، ابھی یاد آیا تو میں نے کہا چلے اسی کے چند اشعار پڑھتا ہوں. صلو علی الحبیب. کروں دم بدم میں ثنائے مدینہ، کروں دم بدم میں ثنائے مدینہ، لگاتا رہے دل صدائے مدینہ، لگاتا رہے دل صدائے مدینہ. خدا کی قسم پیاری پیاری ہے جنت، مگر عاشقوں کو رلائے مدینہ، مگر عاشقوں کو رلائے مدینہ. جسے چاہیے دونوں عالم کی دولت، وہ کشکول لے کر کے آئے مدینہ. میری خاک جس دم اڑے یا الہی، اسے کاش اڑائے ہوائے مدینہ. جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ. جو آنکھوں پہ قفلے مدینہ لگائے، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ. یہ عطار مکے سے زندہ سلامت، تڑپتا ہوا کاش آئے مدینہ، لگاتا رہے دل صدائے مدینہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کچھ کالیں سنا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
डॉक्टर मुबशर हसन अतारी जड़ावाला पंजाब से अर्ज कर रहा हूँ। निगरान शूरा की बारगाह में अर्ज है हुजूर, आपने जो आज मदनी मुकालमा का जो मौजू लिया और ख़ास तौर पे बांग्लादेश से इस्लाम भाई जो हमारे यहाँ पे तशरीफ लाए, आप यकीन जाने मुझे बड़ी खुशी हुई इनके तासरात देख के, मेरा अपना बड़ा जज्बा उजागर हुआ है। इससे पहले मैं ये समझ रहा था कि मैं डॉक्टर्स में काम करना बड़ा मुश्किल है और मैं अपने आप को बड़ा कमज़ोर महसूस कर रहा था, मगर माशाल्लाह मदीना मदीना बांग्लादेशी इस्लाम भाई ने जिस तरह से इज्तिमा किया, उसको कामयाब किया, इन्होंने दावत दी और जिस तरह से लोगों ने इनकी दावत को एक्सेप्ट किया, तो मुझे तो खुद भी अपना काम आसान लगने लग गया है। और मेरी चंद दिनों बाद जो है पीर को मदीना शरीफ में हाजिरी है, तो इंशाल्लाह वापसी पे आते साथ ही मैंने इरादा किया, अपनी नीयत की है कि डॉक्टर्स में जो है ना अपना काम को भरपूर करना है और अच्छी नीयत के साथ बड़ा ही जज्बा मिला है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हमारी दावत इस्लामी को दिन 11वीं रात 12वीं तरक्की नसीब फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी। माशाअल्लाह, बहुत प्यारे जज्बात हैं आपके। अल्लाह ताला मजीद बरकत अता फरमाए। आपके इस कॉल से हमारे बांग्लादेश के इस्लामी भाइयों की हौसला अफजाई भी है, वाकई इनकी हौसला अफजाई होनी भी चाहिए। जिस अंदाज से इन्होंने इस इज्तिमा को किया, इसकी तैयारियां की और माशाअल्लाह जो शब रोज़ एक किया, अल्लाह ताला इनको इसकी जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्लाह इखलास भी नसीब फरमाए, अल्लाह हुब्बे जा से भी बचाए, वरना अमूमन तारीफ़ों में क्या धरा भी ज़ाया होने का अंदेशा रहता है। दूसरा ये कि आपने बड़ी अजीब बात की कि मदीने से वापस आकर मिट जाए वो दिल फिर जिसे अरमान दवा हो। वो मौलाना हसन रजा खान अलैहि रहमतुल हन्नान का शेर याद आ रहा है, मर के जीते हैं जो उनके दर पे जाते हैं हसन, मर के जीते हैं जो उनके दर पे जाते हैं हसन, जी के मरते हैं जो आते हैं मदीना छोड़कर, जी के मरते हैं जो आते हैं मदीना छोड़कर। तो वो जन्नत भी लेने आए तो छोड़े ना ये गली, मुंह फेर बैठे हम तेरे दीवार की तरफ। काश तो अल्लाह करे कि बक़ी पाक में 2 गज ज़मीन नसीब हो जाए। यहाँ आपके सामने बड़ा फितनों का दौर है, गुनाह से बचना इतना मुश्किल हो गया है कि बस अल्लाह हम सबको आफियत अता फरमाए। और जब हमारा आखिरी वक्त हो तो हमें मदीने पाक की बाद अब हाज़िरी नसीब हो, आका के कदमों में, आका के जलवों में हमारी रूह निकल जाए और बक़ी पाक में हमें 2 गज ज़मीन नसीब हो जाए। वरना अगर खाइफीन की बात देखी जाए तो जिंदगी में लुत्फ क्या है, जिंदगी में कोई लुत्फ नहीं होता। मतलब वो है ना, क्या खुशी हो दिल को चंदे ज़िस्त से, बड़ी खूबसूरत बात है ये, क्या खुशी हो दिल को चंदे ज़िस्त से, यानी दिल को जिंदगी से क्या खुशी हो दिल को चंदे ज़िस्त से, सुन लगा कर कान आखिर मौत है। तो जहां मतलब के बार बार मौत ही मौत, मौत ही मौत, मौत ही मौत, मौत ही मौत, और फिर जिस तरह की जिंदगी के हमारे अंदाज हैं, जिस तरह के फितने फसाद हैं, दुख दर्द हैं, परेशानियां हैं, गम हैं, कर्जे हैं, बेरोजगारियां हैं, खौफ है, डर है, पता नहीं क्या क्या है, इसमें जिंदगी में लुत्फ कहाँ है? जिंदगी वो है ना, वो अगर खुशी चाहिए तो मदीने चलो, जिंदगी चाहिए तो मदीने चलो, सारी मस्ती मदीने की गलियों में है, कैफ सारे का सारा मदीने में है। तो हकीकत तो ये है कि जीना वहीं का जीना है, और जो लम्हे भर के लिए भी गया वो वाकई वो बड़ा खुशकिस्मत है, जिसको दम भर के लिए भी जो मदीने पाक की हाजिरी नसीब होती है। आपको अल्लाह ताला बाअदब मदीने पाक की हाजिरी अता फरमाए, और जब दरे रसूल पर हाजिरी हो सके तो मुझ गुनाहगार का सलाम भी अर्ज कीजिएगा, शफात की भीख भी ले लीजिएगा मुझ गुनाहगार के लिए, और हाजिरी की इल्तिजा भी कर दीजिएगा कि सगे आचार आना चाहता है तेरे रोज़े पर, सगे चाहता है तेरे रोज़े
عطا ہو حاضری کی پھر اجازت یا رسول اللہ، عطا ہو حاضری کی پھر اجازت یا رسول اللہ۔ کاش آقا کے قدموں میں، آقا کے جلووں میں پہنچنا نصیب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ ہمارے محمد علی بھائی نے کچھ ریکارڈڈ کالز ہمیں بھیجی ہے، آئیے سنتے ہیں وہ کیا فرماتے ہیں۔ محمد علی اتاری عرض کر رہا ہوں، الحمدللہ عز و جل آج یہ مدنی مکالمہ چل رہا ہے۔ میں نگران مرکزی مجلس شورا کا بہت بہت شکریہ ادا کر رہا ہوں، اور الحمدللہ ہماری مدنی چینل کی مجلس بہت زبردست ارینج کیا ہے، یہ بہت مزہ آ رہا ہے الحمدللہ۔ اور آج بنگلہ دیش میں بھی کثیر عاشقان رسول مختلف شہروں میں مختلف مقامات پر الحمدللہ جمع ہیں۔ تو یہ جو چٹاگانگ اجتماع کی مدنی بہاریں برکتیں میرے مدنی چینل کے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں، نگران شورا نے بھی فرمایا یہ ایک آدھ دو کی بس کی بات نہیں ہے، یہ الحمدللہ پورا ٹیم ورک ہے، اور بالخصوص فیضان امیر علیہ سنت ہے۔ جس طرح ہمارے ایک ایک اسلامی بھائی نے دن رات ایک کیا، علاقوں سے گاڑیاں چلائیں، اجتماع گاہ کو سجایا، اور پھر اجتماع گاہ کو چلایا، پھر اس میں مدنی حلقے لگائے، پورا ایک سسٹم تھا الحمدللہ۔ تو یہ اللہ رسول کا کرم ہے الحمدللہ۔ تو یہ ہے دعوت اسلامی، اور اللہ کی رحمت سے بنگلہ دیش میں مدنی کام بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اب ہمارا یہی ہدف ہے کہ اجتماع تو ہو گیا، اجتماع کے بعد اب مدنی کام مضبوط ہو، ہمارے ہفتہ وار اجتماعات مضبوط ہوں، درس فیضان سنت مضبوط ہوں، مدرسۃ المدینہ بالغان مضبوط ہوں، مدنی قافلے مدنی انعامات مضبوط ہوں، اور ہمارے مدنی کاموں کی بہاریں آ جائیں۔ بس یہی کوشش ہے، اللہ عز و جل قبول فرما لے۔ واقعی یہاں لوگ پیاسے تھے، تڑپ رہے تھے، اور لوگوں کی خوشی کا عالم تھا۔ اور وہ منظر تو میں آپ کو کیا عرض کروں، پتہ نہیں کیمرے نے محفوظ کیا نہیں کیا، کہ جب اجتماع ختم ہوا تو عوام کا ازدحام دیکھ کر، اور یہ اتنا بڑا اجتماع کیسے ہو گیا، کیا ہو گیا، اسلامی بھائی اجتماع کے اختتام پر گلے مل مل کے رو رہے تھے، پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے کہ اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، تو نے کرم کیا اس اولیاء کرام سے محبت کرنے والوں کی سرزمین پر، یہ اولیاء کرام سے محبت کرنے والوں کے دیش میں، اے اللہ تو نے اتنا عظیم الشان درود السلام پڑھنے والوں کا اجتماع ہمیں عطا فرمایا، یا رسول اللہ کہنے والوں کا اجتماع عطا فرمایا، یا غوث اعظم کہنے والوں کا اجتماع عطا فرمایا، ترجمہ قرآن کنز الایمان کا چرچا کرنے والوں کا اجتماع عطا فرمایا۔ یہ سب میرے مرشدی عطار کا فیضان ہے الحمدللہ۔ یہاں کے علماء اہل سنت، مشائخ اہل سنت نے بھی الحمدللہ بہت تعاون کیا، عوام نے بہت تعاون کیا۔ اب اللہ کی رحمت سے ہم مزید آگے بڑھ رہے ہیں، مزید آگے بڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اخلاص و استقامت عطا فرمائے۔ اب انشاءاللہ ڈھاکہ میں بھی عظیم الشان 3 دن کا اجتماع کریں گے، تاریخ انشاءاللہ نگران شورا آپ کو بتائیں گے۔ تو انشاءاللہ ڈھاکہ میں عظیم الشان 3 دن کا اجتماع کریں گے انشاءاللہ نومبر میں کریں گے انشاءاللہ، 16، 17، 18 غالباً نومبر ہے، بدھ جمعرات جمعہ، تو انشاءاللہ اس کی بھرپور تیاریاں کرنے کا ارادہ ہے۔ اسی طرح جس طرح نگران شورا نے فرمایا کہ مدنی چینل بنگلہ، اللہ کرے یہ آ جائے، اللہ کرے یہ آ جائے۔ یہ بنگلہ دیش کی عوام دین سے محبت کرنے والی، یہ الحمدللہ اولیاء کرام سے محبت کرنے والی، اگر ہمارا مدنی چینل بنگلہ آ گیا تو انشاءاللہ مدینہ 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 ہو جائے گا۔ میں دنیا بھر کے عاشقان رسول سے عرض کروں گا کہ دنیا میں آپ جہاں بھی ہیں دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ رہیے۔ یہ فیضان اولیاء ہے، یہ فیضان غوث و رضا ہے، یہ فیضان صحابہ و اہل بیت ہے، یہ فیضان انبیاء ہے۔ دعوت اسلامی مدینہ مدینہ ہے، یہ ہر سنی کی ہے، ہر عاشق رسول کی ہے، یہ ہر مسلمان کی دعوت اسلامی ہے۔ اب جہاں بھی ہیں دعوت اسلامی میں پریکٹیکلی آ جائیں، عملاً آ جائیں، اور خوب 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 مدنی کام کی بہاریں بس ہوں، مدنی کام میں لگ جائیں۔ اللہ عز و جل میں اخلاص عطا فرمائے، استقامت عطا فرمائے، عافیت عطا فرمائے۔ جزاک اللہ نگران شورا کا میں بہت بہت شکریہ ادا کروں گا، اور ہمارے بنگلہ دیش کے مبلغین اس وقت الحمدللہ نگران شورا کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ ایک وقت یہ تھا کہ یہ یہاں تھے اور یہاں سے بیٹھ کر مدنی مکالمات دیکھ رہے تھے، اور آج یہ وہاں ہیں نگران شورا کے پاس اور ہم یہاں ہیں۔ میں اور ایاز بھائی یہاں ہیں، اور بھی مدنی اسلامی بھائی یہاں ہیں، ہند کے مدنی اسلامی بھائی یہاں ہیں، تو اور بنگلہ دیش والے باب المدینہ ہیں۔ واہ بھائی واہ، آپ کی قسمت ماشاءاللہ، تو اللہ برکت عطا فرمائے۔ جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آپ بھی یہاں ہوں گے، یہ فکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خیر و برکت عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آئیے اب آپ کو اس بنگلہ دیش کے
सुन्नतों पर इज्तिमा की आखिरी नशिस्त के कुछ मनाजिर दिखाते हैं। মালিক জনস্থলের ইয়া আল্লাহ ইয়া আল্লাহ, তুমি মালিক জনস্থলের ইয়া আল্লাহ ইয়া আল্লাহ, তুমি স্রষ্টা জিন মানবের, তুমি স্রষ্টা জিন মানবের ইয়া আল্লাহ ইয়া আল্লাহ 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 লা ইলাহা ইল্লাহু আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাহু আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাহু। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। मदीनतुल औलिया चिट्टागांग में जमा होने वाले आशिकान रसूल, मौत आकर रहेगी, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। कोई चाहे कितने ही मजबूत कलओं में कैद क्यों ना हो जाए, अपने आप को दुनिया में यूं समझिए सेफेस्ट तरीन जगह पर ले जाए, मगर मौत आकर रहेगी। मौत का एक वक्त मुकर्रर है, ये वो हकीकत है जिससे डिनाई नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं कि आज डिसाइड होगा किसने दुनिया से जाना है। हम जब दुनिया में आए थे ये तय हो चुका था कि हमने दुनिया से कब जाना, हमें नहीं पता, मगर वी हैव टू गो, एवरीबडी हैव टू गो, उस सबको जाना है। अब हमारी तैयारी क्या है? मौत का वक्त आगे पीछे नहीं होना, मौत का वक्त भी मुकर्रर है और जगह भी मुकर्रर है। हाँ, तमन्ना तो जरूर है और दिल की तमन्ना है कि काश हमें मदीना मुनव्वरा में मौत आए, गुब्बद खजरा की छांव में मौत आए, काश नबी पाक के कदमों के सिवा हमें कहीं मौत ना आए। मगर मैं भी नहीं जानता, आप भी नहीं जानते कि हमारी जिंदगी में अब कितनी सांसें बाकी रह गई हैं। क्या मालूम आज की रात हमारी कब्र की पहली रात हो। खुदारा अपनी मौत की तैयारी कर लीजिए। आज हमारे सामने जवान जवान जनाजे उठ रहे हैं। आज किसी से कब्र की बात करे उसे डर लगता है। अरे क्या बात न करोगे तो मरोगे नहीं, अरे याद करेंगे तो तैयारी करेंगे ना। ए लग्जरी बेडरूम में रहने वालों, ए अपने इस मकान को आलीशान बनाने की फिक्र करने वालों, अब मरने के बाद कभी ये सोचा कि जिस कब्र में अकेला रहूंगा वो कब्र कैसी होगी? अरे कब्र में जन्नत का व्यू होगा या जहन्नम की खिड़की खोल दी जाएगी? इसकी फिक्र किसको है? ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, आइए आज इस अजीम और शान इज्तिमा में लाखों लाख आशिकाने रसूल है। आओ सब मिलके आज सच्ची तौबा कर लें। ये मदनी माहौल में इंशाअल्लाह कब्र के सवालात की तैयारी भी करवाएगा। ये मदनी माहौल की बरकत से इंशाअल्लाह महशर में भी सुरखरुई नसीब होगी। एक निगाहे करम बस मेरी लाज है, लाज मेरी निभाना तेरा काम है। मुझको दर पेश है फिर मुबारक सफर। मेरे आका ने करम फरमाया, मैं मदीने चला। मदीना
की तरह में जानिब तैबा चला हूँ एक मुजरिम की तरह में जानिब तैबा। तेरे आका के मस्जिद नबी शरीफ के मनारे नजर आ रहे हैं। हाय 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 हाय, ये आका के कदमों में पहुंचे। ये देखिए गुंबद खजरा, ये गुंबद खजरा सामने नजर आ रहा है। ये देखिए गुंबद खजरा, आका का सब गुंबद हमारी आंखों के सामने नजर आ रहा है। जरा तस्वुर में देखो तो सही, कैसा प्यारा प्यारा गुंबद है। असलुक शफाअत या रसूल, या अल्लाह या रहमान या रहीम। बोले करीम, तेरे बेशुमार बंदों ने तेरी बारगाह में हाथ उठाए हुए, हम सबकी मगफिरत फरमा दे। या अल्लाह जहन्नम की आग से हमें आजादी अता फरमा दे, बिला हिसाब जन्नत अता कर दे। तेरी बारगाह में सारे जुर्मों का इकरार करते, ऐसी तौबा की तौफीक दे कि हमारे सारे गुनाह माफ हो जाए। तेरे बंदे हम मानते हैं तेरी नाफरमानियां की है, तू फरमाता है तेरी रहमत तेरे गजब पर हावी है। आज जुम्मा का दिन है, हजारों लाखों तेरे बंदे तेरी बारगाह में हाजिर है। बोला है करीम, तुझे तेरी रहमत का वास्ता देता हूं, जुम्मा का वास्ता, प्यारे महबूब का वास्ता, हमारा ईमान सलामत रखना। मुस्तफा जाने रहे मत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फकीरों की सरबत पे लाखों सलाम। ऐशो मदनी काफिलाते उम्र मिले कौरी सफर, ऐशो मदनी काफिलाते उम्र मिले कौरी सफर। सुन्नते शिकवो ताते, सुन्नते शिकवो ताते, इंशाअल्लाह भरपूर। ऐशो मदनी काफिलाते उम्र मिले कौरी सफर, ऐशो मदनी काफिलाते उम्र मिले कौरी सफर। तीरश बारो ইস্তিমা হতে যাবেন নাকি? যাবো সবাই, দিনের মদনী কাফিলায় সফর করো, যখন তোমার সুযোগ বা সময় হয়। ऐशो मदनी काफिलाते उम्र मिले कौरी सफर। बांग्लादेश वालों ने हमारे मुल्तान की यादें ताज़ा करवा दी। मुल्तान के बैन अल-अक़वामी इज्तिमा की यादें ताज़ा करवा दी। अल्लाह ताला इनको खूब बरकत अता फरमाए। यकीनन आहों, सिसकियों, मोहब्बतों, प्यार, रुजू इल्लाह, अच्छी अच्छी नीयतें, अच्छे अच्छे मकासद, न जाने किन किन तमन्ना और आरज़ुओं के साथ ये वापसियाँ। और माशाअल्लाह मुझे बताया जाता है कि इसके बाद हफ्तावार इज्तिमात में कई जगह पर ये कहते हैं कि तरक्की हुई। मदनी काफ़िलों में ये बताते हैं कि तरक्की ये इनकी इत्तलात के मुताबिक हैं जी। मसाजिद में माशाअल्लाह नमाजियों की तादाद में इजाफा, ये वो जी। एक इलाका से मुझे मेरे पास मैसेज आई है कि उस इलाका से इस्लामी पे इज्तिमा में गए और इज्तिमा में जाकर नियत करके आए कि हम नमाजियों को दावत देंगे, खुद नमाज पढ़ेंगे। तो अब इत्तला मिली वहाँ इतना नमाजी बढ़ चुके हैं कि मस्जिद कम्युनिटी ने बोले कि ये दूसरा मंजिल बनाएंगे। ये रिजल्ट नतीजा, ये तो एक ज़ाहिर है कि अब ये तकरीबन
2-2.5 घंटे का ये जो सिलसिला हमने किया, अब इसमें इतना बड़ा इज्तिमा कैसे बयान किया जा सकता है, समेटा जा सकता है, और इसके जो बात के जो असरात हैं, देखिए एक होता है तब्दीली, अमामा सर पर आ गया, चेहरे पर दाढ़ी आ गई, मस्जिद की तरफ बढ़ गए, बहुत अच्छी तब्दीली, अल्लाह ताला हमें ये नसीब फरमाए। एक और तब्दीली का एक स्टेज है, वो ये होता है कि एक शख्स इज्तिमा में आया, उसे पता ही नहीं है कि गुनाह किया, गुनाह का एहसास क्या होता है, ये अब वापस लौटा है मगर तब्दील नहीं हुआ, और उसकी इतना तब्दीली आई है कि अब अगर उसे गुनाह हो जाता है तो वो तौबा कर लेता है। वो पहले 100 गुनाह करता था तो अब ये 80 तक आ गया है, 80 करता था तो ये 40 तक आ गया है, 40 करता था 10 तक आ गया है। ये भी तब्दीली है, यानी गुनाह का एहसास पैदा हो जाना, ये बहुत बड़ी तब्दीली होती है। और नेकी का जहन बन जाना, यानी बाद ऐसे होंगे जो माँ बाप के नाफरमान थे, फरमा बरदार हो गए होंगे, इनकी फरमा बरदारी आपको नजर नहीं आएगी। अल्लाह की नाशुक्री की आदत होगी, शुक्रगुजार बन गए होंगे, इनकी शुक्रगुजारी का अंदाज शायद नजर नहीं आएगा। ये इनको हसद और गीबत की आदत पड़ गई होगी, आज हसद और गीबत से इनको निजात मिली होगी, ये हसद और गीबत की आदत का छूट जाना शायद हमें नजर नहीं आएगा। तो ये चीजें बादों का नजर नहीं आती, लेकिन ये बहुत बड़ी तब्दीली होती है, और इनमें कई ऐसे हराम और नाजायज कामों की आदत होती है जो बंदा छोड़ चुका होता है। जैसे सूद को छोड़ने वाला है, ये कोई छोटी तब्दीली नहीं है। सूद का छोड़ना, ये मतलब बदमाशियों का छोड़ देना, ये मतलब कि वो हराम रोजी छोड़ देना, ये नशे की आदत छोड़ देना, ये नशे का कारोबार छोड़ देना, ये छोटी तब्दीली नहीं है। ये तो इक्का दुक्का वाकया जो हमें पता चलते हैं। इसके अलावा ना जाने दुनिया भर में कितने वाकयात, मदनी चैनल देखने वालों की जिंदगियों में कितनी तब्दीली। जैसे अभी डॉक्टर साहब के तासुरात आपने सुने कि उन्होंने इज्तिमा तो बात की बात है, आज इन्होंने इस इज्तिमा की हवाले से होने वाला मदनी मुकालमा, उसकी झलकियां देखी तो इनके अंदर अपनी तब्दीली ये खुद बयान कर रहे हैं कि मेरे अंदर जज्बा मिल रहा है कि मुझे मदनी काम कैसे कर रहे हैं। तो ये दावत इस्लामी के जितने भी इस्लामी भाई हैं, इन सब के लिए दावत है कि अपने अपने होने वाले मदनी कामों को आप उठाने की कोशिश करें, मजीद बढ़ाएं, मसाजिद आबाद करें। ये ना सोचे कि मैं अकेला क्या करूंगा। आला हज़रत इमाम अहले फरमाते हैं, साथी साथी के पुकारो, साथी हो तो जवाब आए, फिर झुंझलाकर सर दे पट को चल रहे मौला वाली है। तो आप आगे तो बढ़े, हमारे अमीर सुन्नत आगे बढ़े ना, बेड़ा उठाया ना, चल पड़े, चलते 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 यहां तक पहुंचे कि आज अल्हम्दुलिल्लाह इनके मुरीदीन, इनसे मोहब्बत करने वाले, इनको चाहने वाले, इनसे वाबस्ता इस्लामी भाइयों ने बांग्लादेश का इतना बड़ा इज्तिमा करके आपको दिखा दिया। मोहब्बत नफ्से नफीस अमीर अहले सुन्नत नहीं है, लेकिन अल्लाह के वली का नूर ईमान ये बरकत अता फरमाता है। तो ये चीजें आपकी गली में भी आपको काम आएंगी, आपके घर में आपको काम आएंगी, आपके महल्ले में आपको काम आएंगी। बात यह कि आपका यकीन, आपकी हिम्मत, आपका हौसला और आपकी अच्छी अच्छी इरादों के साथ आप आइए और अपने यहाँ जिस जगह आप इस वक्त बैठकर देख और सुन रहे हैं, अपने इलाके की, अपने महल्ले की, जहां हम नमाज अदा करते हैं, उस मस्जिद को आबाद करने की कोशिश करें और एक एक बेनमाजी को नमाजी बनाएं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसी खूब बरकतें नसीब होंगी। हमारे इस इज्तिमा में उलमा मशाइख ने भी शिरकत की, इन्होंने हौसला अफजाई की, अल्लाह ताला इनका साया सलामत रखे। माशाअल्लाह इन्होंने भी अपने तासुरात, अपने जज्बात का इजहार किया। आइए अब इनके तासुरात जज्बात देखते हैं। দাওয়াত ইসলামের কার্যক্রম আগামীতে আরো বেশি বেশি করে পরিচালনা করার জন্য আমি আমার উপজেলা পরিষদের পক্ষ থেকে, বিশেষ করে চন্দনেশ উপজেলা পরিষদের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে মোবারকবাদ জানাচ্ছি। এই আজকের এই দাওয়াত ইসলামী কার্যক্রম দেখে আমার খুব ভালো লাগলো। আগামীতে এই অনুষ্ঠান পরিচালনা করার জন্য আপনাদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করতেছি। আমির আহলে সুন্নাত রাহনুমায়ে শরিয়ত হযরতুল আলহাজ আল্লামা ইলিয়াস আত্তার আল কাদরি মাদাদিল্লাহুল আলীর মহান উদ্যোগে, মহান অবদানে এই খেদমত হচ্ছে। আমি আমার মাদ্রাসার পক্ষ থেকে এবং বাংলাদেশ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত লক্ষ্মীপুর জেলার পক্ষ থেকে এই উদ্যোগকে স্বাগত জানাচ্ছি। দাওয়াত ইসলামের এই কার্যক্রম সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ুক। अल्हम्दुलिल्लाह जवजल दौर हाजिर में सुन्नत को जगाने वाली, सुन्नत के डंगा बजाने वाली दावत इस्लामी के ये जमाना में भी दौर आज हद जरूरी है। अमीर अहले सुन्नत ये
अजीमत बरकत एक हस्ती है। अल्लाह की करम से हम हमारे लिए नियामत उज़्मा है। দাওয়াতে ইসলাম কর্তৃক আয়োজিত 3 দিন ব্যাপী এই সমাবেশ বাস্তবিকই প্রশংসার বিষয়। জনাব মাওলানা ইলিয়াস আত্তার মাদারুর রহমতের কর্তৃক আয়োজিত প্রতিষ্ঠিত দাওয়াতে ইসলাম বহু দিন হচ্ছে পাকিস্তান কারাচি হিসেবে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। এজন্য আমাদের ইন্ডোনেশিয়া আমার বাংলাদেশের মধ্যে আস্তে আস্তে তার খাস দিন দিন বাড়তে আছে। আমি সবাইকে দোয়া করতে আছি, আল্লাহর কাছে আর্জ করতে আছি এই সমাবেশকে, এই দাওয়াত ইসলামের কর্মসূচিকে আল্লাহ পাক কবুল করুক এবং দিন আল্লাহকে চালিয়ে দেন। দাওয়াত ইসলামের কার্যক্রম মানুষের অন্তরে ইমান, আখলাক, আদাব মুস্তাফা, ইশক রসুল প্রবেশ হয় এবং মাদানী চ্যানেল এত সুন্দর একটা চ্যানেল, যে চ্যানেলটা সর্বক্ষণ আল্লাহ এবং রসুলের প্রেম প্রীতি ভালোবাসা নিয়ে বিভিন্ন প্রোগ্রাম সেট করে। দাওয়াত ইসলামী রসুল কায়নাত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে সুন্নতগুলো আছে, আমির আহলে সুন্নাত যে বর্তমান মসলাকে আলা হযরতের কে জীবন করার জন্য যে ভূমিকা রাখতেছে সেটা অবশ্য প্রশংসনীয়। আমির আহলে সুন্নাত বানিয়ে দাওয়াত ইসলামী ইলিয়াস আত্তার কাদরি রাজাবি জিয়াই মাদ্দাজুল্লাহুল আলীর এই সংগঠন অরাজনৈতিক সংগঠন, যে সংগঠনের একমাত্র উদ্দেশ্য আল্লাহ এবং তার হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে চেনা এবং ইশকে মুস্তাফা, বুজুর্গানে দিন, আউলিয়ায়ে কামিলিন, সালেহিনদের আদর্শ ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়ায় দাওয়াত ইসলামী নিঃসন্দেহে অনেক বড় কাজ করতেছে, গোটা বিশ্বের উম্মতের ইসলাহের জন্য কাজ করতেছে এবং এর সবচেয়ে ভালো দিক হচ্ছে যে কোনো ধরনের রাজনৈতিক কোনো কর্মকাণ্ডের সাথে গোটা বিশ্বে দাওয়াতে ইসলামী কোনো জায়গায় সম্পৃক্ত নয়। এর একটাই কাজ হচ্ছে মানুষের ইসলাহ করা এবং নবী করিম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের কিভাবে আশিক বানানো যায়, আউলিয়া ইকরামের পথে ডাকা যায়, কিভাবে তাকে সুন্নতে নববী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের অনুসারী বানানো যায়। আলহামদুলিল্লাহ, আমি কিন্তু এই কয়েকদিন আগে আমেরিকা থেকে আসলাম। আমার 14 তারিখ পর্যন্ত আমেরিকাতে প্রোগ্রাম ছিল, কিন্তু আমাকে মানে দাওয়াতে ইসলামের মহাব্বত আমাকে টেনে নিয়ে আসলো। সমস্ত আলেমদেরকে বলবো, আপনারা মনে করবেন দাওয়াতে ইসলামী এটা মাওলানা ইলিয়াস কাদির সাহেবের একলা নয়, দাওয়াতে ইসলামী সুন্নিয়াতের। আপনি যদি সুন্নি হন, দাওয়াতে ইসলামী আপনার। আপনি পীর সাহেবদেরকে বলবো, মুকাররিরদেরকে বলবো, মসজিদের ইমামদেরকে বলবো, তারপর সমস্ত উলামায়ে কেরামকে বলবো যে দাওয়াতে ইসলামী এটা আপনার। আপনি যত দূর পারেন দাওয়াতে ইসলামীর সহযোগিতা করেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা দাওয়াতে ইসলামীকে যেন তারাক্কি দান করেন। मदीने वाले मदनी मदीने वाले मदनी मदीने वाले मदनी मदीने वाले तेरे के नाम मदनी मदीने वाले तुम्हारे चुदी दरदाना मदनी मदीने वाले जे दिन पाबो तुम्हार दीदार से दिन ईदी হবে আবার যে দিন হবে তোমার দিদার সেদিন ঈদি হবে আবার ইয়া নবী বুকে লাগাও না মদনী মদিনা মদনী মদিনে वाले मदनी मदीने वाले मदनी मदीने वाले। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्तगी अता फरमाए। जहाँ भी हैं इज्तिमात में शिरकत करते रहें, मदनी काफिलों में सफ़र करते रहें, मदनी इनामत पर अमल करते रहें, घर वालों को भी अमल करवाते रहें, दरस फैज़ान सुन्नत
گھر کے اندر گھر کے باہر دینے کی عادت پیدا کریں. اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو دنیا و آخرت کی بے شمار برکتیں نصیب ہوں گی. رب کریم ہم سب کا ایمان سلامت رکھے. آمین بجاہ نبی جی امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ.